बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बात है उस पुकार की, उस पहली सदा की जो आसमानों से ज़मीन पर उतरी। ये ज़मीन पर उतरी। ये बात उस पुकार की जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की शुरुआत हुई तो डर और हैरानी के आलम में आप घर तशरीफ़ लाए। जब अपनी प्यारी पत्नी खदीजा फरमाया, मुझे चादर ओढ़ा दो। ये बात आप पर अल्लाह की हिफाजत हो, खौफ न कीजिए। चादर ओढ़ा दो। ये बात है उस फरिश्ते की जो रोशनी की शक्ल में गारे हिरा में आया था, रोशनी की शक्ल में। जब इस्लाम मजहब की दावत अभी शुरू भी नहीं हुई थी, मक्का में शिर्क का बोलबाला था और लोगों के दिल अंधेरे में डूबे हुए थे। अये माबूद, हमारा माबूद, हमें ये रास्ता दिखा। थे। ये बात है उस हस्ती की जिनकी पाक नुबुव्वत का ऐलान अभी पूरी दुनिया में गूंजा नहीं था। ये बात है उस हस्ती की जिनके उस अजीम तुहफे से नवाजा जिसे कुरान मजीद की चाबी कहा जाता है। ये बात है उस वक्त की जब अल्लाह और उसके बंदे के बीच बातचीत का एक खूबसूरत सिलसिला शुरू हुआ। वो सिलसिला जो आज भी हमारी हर नमाज में दोहराया जाता है। क्या आप जानते हैं कि सूरह अल फातिहा को उम्मुल किताब क्यों कहते हैं? क्या है इसके नाजिल होने के पीछे का वाक़िया और क्यों सूरह अल फातिहा के बिना नमाज अधूरी है? इन सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरह अल फातिहा मक्का में नाजिल हुई और ज़्यादातर उलमा का कहना है कि ये कुरान की पहली मुकम्मल सूरह है जो नाजिल हुई। इसकी ज़रूरत उस वक्त क्यों पड़ी जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आने लगी तो सबसे पहली ज़रूरत थी अल्लाह की इबादत और अकेले अल्लाह को मानने का एक ढांचा इंसान को। ये मोहम्मद हमारी इबादत का तरीका क्यों बदल रहे हैं? इस सूरह ने बिल्कुल शुरुआत में ही अल्लाह की तारीफ, इबादत और हिदायत, सही रास्ते की मांग का मुख्तसर लेकिन पूरा तरीका सिखा दिया। हदीस से इसका खास मकाम, एक बड़ी फजीलत। एक मशहूर हदीस में हज़रत जिब्रील अलैहि वसल्लम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, खुश हो जाओ, तुम्हें दो ऐसी रोशनियां दी गई हैं। फातिहतुल किताब, सूरह अल फातिहा और सूरह अल बकरा की आखिरी आयतें, तुम इनमें से जो भी हर्फ पढ़ोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। शिफा की सूरा, इस सूरा को अश-शिफा, इलाज भी कहा गया है। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हा का वाक़िया है कि जब उन्होंने एक बिच्छू के काटे हुए सरदार पर सूरह अल फातिहा पढ़कर दम किया तो वो ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर सहमत हुए और फरमाया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये शिफा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। नमाज की बुनियाद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी नमाज नहीं जिसने सूरह अल फातिहा नहीं पढ़ी। इस सूरह के नाजिल होने की वजह ये थी कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को सबसे पहले अपनी पहचान और सही रास्ता मांगने का तरीका सिखा दिया जो हर इबादत की जड़ है। चलिए अब इस महान सूरह को आसान तरीके से समझते हैं। आयत नंबर 1, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मतलब सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। तफसीर, ये शुक्र और तारीफ का ऐलान है। जब बंदा ये कहता है तो अल्लाह ताला जवाब में फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। डॉक्टर इसरार अहमद रजी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि इसमें तौहीद रुबूबिया, अल्लाह की पालने की सिफत का ऐलान है कि रोज़ी और दुनिया का निज़ाम सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। आयत नंबर 2, अर्रहमानिर रहीम, मतलब जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। तफसीर, अल्लाह की रहमत का जिक्र जो उसके गुस्से पर हावी है। आयत नंबर 3, मालिक यौमिद्दीन, मतलब बदले के दिन क़यामत का मालिक। तफसीर,
یہ انصاف کا اعلان ہے، یہ یاد دلاتا ہے کہ اصلی حاکم تو وہی ہے جو آخرت میں انصاف کرے گا۔ آیت نمبر 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مطلب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تفسیر، یہ توحید کا سب سے ضروری نقطہ ہے، یہ عبادت اور مدد میں شرک کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 5، اہدن صراط المستقیم، مطلب ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تفسیر، یہ بندے کی دعا ہے، جب انسان اللہ کی تعریف اور عبادت کا اقرار کر لیتا ہے تو اس کی سب سے بڑی ضرورت صحیح راستہ بن جاتی ہے۔ آیت نمبر 6، صراط الذین انعمت علیہم، مطلب ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ تفسیر، یہ سچے لوگوں، شہیدوں اور نیک لوگوں کا راستہ ہے۔ آیت نمبر 7، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مطلب ان لوگوں کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان لوگوں کا جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ تفسیر، غضب والے وہ لوگ ہیں جن کو سچائی معلوم ہو گئی مگر انہوں نے جان بوجھ کر انکار کیا، اور بھٹکے ہوئے گمراہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عبادت تو کی مگر صحیح علم کے بنا راہ سے بھٹک گئے۔ یہ ہے سورہ الفاتحہ کی تعلیم جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ہدایت، رحمت اور انصاف صرف ایک ہی ذات سے ملتی ہے، اللہ رب العالمین سے۔ تو یہ تھی سورہ الفاتحہ کی گہرائی۔ اب سوال یہ ہے کہ 1400 سال پرانی اس سورہ کا آج ہماری زندگی میں کیا کام ہے؟ دیکھیے، سورہ الفاتحہ ہماری زندگی کی ہر روز کی یادداشت ہے۔ گمراہ ہونے سے بچنا۔ جب دنیا میں ہزاروں راستے دکھائے جاتے ہیں، صحیح راستہ کیا ہے؟ ہر کوئی الگ بات کہہ رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے زیادہ آزاد ہو جاؤ، کوئی کہہ رہا ہے صرف 59 پیسہ کماؤ، تو سورہ الفاتحہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں صرف سیدھا راستہ چاہیے، عبادت اور مدد۔ جب ہر طرف تناؤ اور پریشانیاں ہیں تو ہم لوگوں سے یا دوستوں سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ سورہ ہمیں یقین دیتی ہے کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس لیے سب سے پہلے اللہ کی طرف لوٹو۔ یا اللہ ایاک نستعین۔ نظام اور زندگی، جس طرح ہر نماز الفاتحہ سے شروع ہوتی ہے، اسی طرح ہماری ہر اچھی شروعات بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے، جو اس سورہ کا پہلا حصہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف، پھر اسی سے مانگنا۔ آخر میں، اگر آپ واقعی اس دین کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا چاہتے ہیں تو اس سورہ کو ہر نماز میں صرف پڑھیے نہیں، محسوس کیجیے۔ ہر لمحہ عبادات ہے۔ جب آپ ایاک نعبد کہیں تو اپنے دل میں یہ احساس لائیے کہ آپ اس وقت صرف اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے صرف جانکاری ہی نہیں بلکہ روحانی سفر کی شروعات ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔